курс дар рӯи экранай видеонавори навбатӣ мошинбозори шаҳри Душанбе беҳтарин видеонаворай. То охирча тамошо кунед, дастгири моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман баъди видеоро тамошо кардан дар комментария нависен. Силкаи сарпарасти мо як хеб бед мебошад, силкаша дар комментария мемонам, ҳатман бидроен дастгирӣ кунем бародаро. Бозӣ ҳам накунем, просто бидроен ҳамҷа хутонро регистрация кунем, тамом. Подписаться карданро фаромӯш накунем. Ина бародаро ваз 21099 2003 сол. Яй салон шай бародаро. Дата электропакет, дата простой. Пробегиш 215,000, тоқа бензин е бародаро. Магнитофонаш DVD. Як шашай моторш нака. Инжектор. Мотор як ҳафт приора загиш. Як шаши 16 буде. ҳуҷҷатош тамом шуда яъне ки. Чанд таш мегӯя ка? 20,000 тамомш мега. Бо савдо мешавад. Амои номеро телефонатон ака 8082 22 0043. Наметони занг бизанед, хати ака бо савдо кунед. Ина бародаро Лада Приора 2010 сол. 2010 این салонаш бародаро электропакет, салон полный кожаи сиёҳ. Коробка передачаш механикай. Мошинча беяз свежиякай. Як сола ҳуҷҷат дора. И чи света якака? Многосвет, а? А техпаспортиш многосвет буде. Ина бародаро. Чери свет хай акам урдим бародаро. Чанд таш мегӯя ка? 45,000 сомонаш мега бо савдо мешава. Я номер телефоном те ака? 901 09 39 92. Ина марҳамат занг занем бо хати ака савдо кунем, бо савдо мешавад. Toyota Corolla дар кузови универсал бародаро 2006 сол. Дата электропакет, дата простой. Балонушам хамиуна бародаро. Коробка передачаш механик, кондиционер дора, пробегиш 220,000. Газ, бензин, гази евро 5 загиб дай. Моторш як шаша ира, не? Як шаш дейна моторш. Ҳуҷҷатош чанд хайд дига яка? Як сола ҳуҷҷат дорайна. Ина моторш як шаши 16 буда. Тошан тозаки хишру. Чанд таш мегӯя ка? 65,000 сомонаш мега бо савдо мешавад. Номеро барои маълумоти бештар 900 03 40 05 93 533 55 15. Ина метавонед занг бизанед, хати яка бо савдо кунед. Corolla як ваз 21012 бародаро 2006 сол 2008 сол. Дата электропакет, дата простой бародаро. Электропакет, мультирул, гидравлик. Мультирул буда ина бародаро. Коробка передачаш механикай. Рулш гидравликай. Салонуш ҳа тоза.
4 موجد 4 تانیوفکا یک ششه موتورشون اکا یک ششه این تا یک ششه 16 بوده این موتورش ایستا خولیگان کرده اگه چند تاش میگو اکا؟ 27,000 سومونش میگه با سودا میشه یا نمبر تلفنم تاکا 4 0 6 اینا میتونین زنگ بزنین خطی اکا با سودا کنید اینا بازو اینا برادرم مرسدس سچکا 98 سال هم خیلی میکنیمش 98 سال بوده коробка передачаш механика механика мотор دوستی коробка автомат буда дو се моторш буда кондиционер ҳамаша дошт як сола ҳуҷҷат як сола таъмировка чанд таш гуфти ака 75,000 сомонаш гуфтеса бо савдо мешавад я номер телефонам те 93 50 13 12 ина марҳамат занг занед қатъи ака бо савдо кунем бо савдо мешавад ина бардоро вектора бечка опел вектора бечка 2001 сол 4 تا електропакет салон полный кожаи сиёҳ ду моторш буда коробка передачаш механик пробег 134,000 газ бензин мультирул буда چو ابگرفت دنیو همش 100% بوده این سالون شای بارو یه واکر 55,000 سومونش میگه اینه بارو با سودو میشه یا نمبر تلفنم تاکا 908 400 700 اینا میتونین زنگ بزنین خطی اکا با سودو کنین اینا بارو واز 2106 89 سال بوده 89 سال بوده اینا از خود کداگه مایکروفون همش 100% مانیتور زد کامera وری 129,000 پرابه گاز هم زاگه گاز بنزین ده بابا موتورش 03 بوده گفتی اکا 0307 ده موتور اینه بابا یا چی راست خود کداگه رادیوش نکداگه میگم آداش یک سولا حجت یک سولا تعمیروکاش دداری اکتیبه چند تاش میگو اکا؟ 25,000 سومونش میگه بو سودو میشه یا نمبر تلفنم تیاکا 903 05 96 05 اینا میتونید زنگ بزنید خطی اکا چک کنیم بو سودو میشه مومیلا کنیم اینا باردور مرسدس سچکا ابیومی 97 سال دو تا الکتروپاکت دو تا پراستوی коробка передачаш механик буда ина кондиционер дора пробегаш 198,000
گاز بنزین یک ساله حجت داره 8 ماه دیگه تنیروفکا. اینه باردارو موتورش چند دایره که؟ یک 8 بده موتورش. 58,000 سومونش میگه باز سودا میشه. یا نمبر تلفنم تاکه؟ یا نمبر تلفن 907 4 29 یا میتونید این نمره زنگ بزنین با سودا کنین. خط یک با سودا میشه.